छोटू, तू जेवतोयस? याला पौष्टिक जेवण भरवतेस की नाही? डाळी, भाज्या, फळं सगळं दे याला. आई आहे मी याची. मला माहित आहे माझ्या मुलाला काय खायला द्यायचं ते. पौष्टिक आहारच मी याला खाऊ पिऊ घालते. प्रत्येक आईवडील हे आपल्या मुलाच्या आरोग्याविषयी जागरूक असतात. त्याचप्रमाणे एक समजूतदार शेतकरी देखील आपल्या पिकाविषयी जागरूक असतो. त्याच्या पिकाच्या निरोगी वाढीसाठी गरज असते अत्युत्कृष्ट पोषणाची. म्हणूनच तुमच्या पिकांसाठी आवश्यक आहे सुपीरिया, शास्त्रीय दृष्ट्या सर्वोत्तम दर्जाचं खत. सुपीरिया हे एक असं अनोखं फॉलियर खत आहे जे पिकांच्या विस्तृत अत्युत्तम पोषणाची तरतूद करतं. सुपीरिया फर्टिलायझर नायट्रोजन आणि फॉस्फरस तर देतच, पण त्या व्यतिरिक्त झिंक, बोरॉन, कॉपर, आयर्न, मँगनीज ह्यासारख्या दुय्यम पोषण द्रव्यांचीही तरतूद करतं. नायट्रोजन हा क्लोरोफिलचा एक भाग आहे जो पिकाच्या जलद वाढीसाठी मदत करतो, बियाणांचे आणि फळांचे उत्पादन वाढवतो. फॉस्फरस सुरुवातीची वाढ जलद घडवतो, बहराला चालना देतो आणि मुळांच्या वाढीत सुधारणा घडवतो. झिंक, कार्बोहायड्रेट्स आणि ऑक्सिन मेटाबॉलिझममध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात आणि हे एन्झाईम्स व प्रोटीन्सच्या विशाल श्रेणीमधील नियामक सहघटक आहेत. पीक वाढण्याच्या आणि फुलारण्याच्या काळात सुपीरिया फर्टिलायझरचा वापर केल्याने फक्त पिकाचा दर्जाच नाही तर त्याचं प्रमाणही कैक पटीने वाढतं. पण सुपीरियाला हे सारं कसं काय जमतं? चला पाहूया. 1. सुपीरिया पर्णसंभाराच्या मार्गे आवश्यक मायक्रो आणि मॅक्रो पोषण तत्व पुरवतं. 2. पूर्णपणे विरघळणारी असल्याने सर्व पोषण द्रव्ये अधिक चांगल्या प्रकारे आणि जलद शोषली जातात. 3. पानं वाढण्याच्या टप्प्यावर पोषणासंबंधी गरजांची जोड लाभते आणि अशा प्रकारे पिकामध्ये वाढ घडून येते. सुपीरिया फर्टिलायझर सर्व पिकांवर प्रभावी आहे. আমি প্রধানত ধান জমিতে 3 বার সুপিরিয়া প্রয়োগ করে থাকি। প্রথম প্রয়োগ করি বীজতলাতে। বীজতলাতে বীজ ধান ফেলানোর পর ঠিক 15-16 দিনের মাথায় দেখা যায় যে বীজতলা হলদে আকার ধারণ করে এবং কিছু তলা মরতে থাকে। তখন আমি সুপিরিয়া দেওয়ার ফলে দেখা যায় যে ওই বীজতলা হলদে থেকে সবুজ আকার ধারণ করে এবং রোগমুক্ত হয়। দ্বিতীয়ত আমি সুপিরিয়া প্রয়োগ করি আমি ধান রোয়ার ঠিক 15 থেকে 16 দিনের মাথায়। তখন দেখা যায় যে সুপিরিয়া প্রয়োগ করার ফলে ধান জমি সুস্থ সবল এবং সতেজ থাকে এবং রোগমুক্ত হয়। অন্যান্য জমির তুলনায় দেখি আমার জমি কীটনাশক মানে পোকামাকড় আক্রমণ খুব কম করে এবং ধান গাছ সুস্থ সাবলীল থাকে। তৃতীয়ত প্রয়োগ করি ঠিক 35 থেকে 40 দিনের মাথায় যখন ধান গাছ ফুলতে শুরু করে তখন সুপিরিয়া দেওয়ার পরে দেখা যায় অন্যান্য জমির তুলনায় আমার জমি শীষ অনেক বড় রাখে এবং ধান গাছ সুস্থ সবল এবং সতেজ থাকে এবং ধান গাছ অন্যান্য জমির তুলনায় দেখা যায় যে আমার জমিটি ধাপসে যায়নি এবং সোজা থাকে। ধান কাটার পর আমি দেখছি অন্যান্য জমির তুলনায় আমার জমি ধান ওজন করলে অন্যান্য জমির তুলনায় অনেক ভারী এবং এই সুপিরিয়া ব্যবহার করার ফলে অন্যান্য বাড়িতে যে পরিমাণ সবজি হয় সম পরিমাণ বাড়িতে অনেক বেশি পরিমাণ সবজি কাটতে পারি। তাই আমরা সুপিরিয়া প্রয়োগ করে দেখেছি এতে চাষির অনেক লাভ হয়, ক্ষতির চেয়ে লাভের পরিমাণ অনেক পরিমাণে বেশি। সুপিরিয়া ব্যবহার করে মোটামুটি দেখলাম আমার যে জমিতে সুপিরিয়া দেওয়া হয়নি তার তুলনায় সুপিরিয়া যে জমিতে দেওয়া হয়েছে সেই জমিতে ধান তুলনামূলক বেশি হয়েছে এবং সুপিরিয়া ব্যবহার করলে যদিও আমাদের বিঘা প্রতি একটু খরচ বেশি হয় তেমনি আমাদের ফলন বেশি হওয়ার জন্য আমাদের দিতে কোনো অসুবিধা নেই। तेव्हा पाहिलत ना तुम्ही, प्रत्येक जण सुपीरियावर खुश आहे. तुम्ही देखील तुमच्या शेताला सुपीरियाचा नजराणा द्या आणि तुम्हालाही लाभेल भरभरून पीक आणि समृद्धी.